রাং পুষাই ওই বিধানসভা জিডি ওই মন্ত্রী নিয়ে আসা ওই মন্ত্রী মাখাসা তার মানুষের থাঙ্গাই যে খাকে ফুই দङ নন থনা বাগিতে রহর বিধানসভা থনা বাগিতে রহর ভিলেজ কমিটির নির্বাচন খাইয়া হিম্মতা দं ক্ষমতা দं রামপদ সমাজসিক ফানো হামজা কাকাই গ্রেটার ইউনিটি গ্রেটার ডেভেলপমেন্ট নাইনাই যদি নিকাই ত্রিপ্রাসানি বাগে আসিক মায়া কান্না খাইকাই ইলেকশন খাই ফুলवा फैला फाइदिनो एडिसि एलाका फाइदि रां पुषाय ओइ विधानसभा जिडि ओइ मन्त्री नि आसा ओइ मन्त्री माखासा तार मानसेन थांगाय जे खाके फुइ दङ नन थना बागि रहर विधानसभा थना बागि रहर पद्मलोचन त्रिपुरा आसिक रां रहमानि गियान खरस खाइबाय जोंनो कुताला मेसिन बुरिङा मासासाव कुताला तामनि कुताला सानि नाबो नों कुताला खाइमाखाय बसा पाइजेनि रां खुमै तिलि खालामना कुताला खाय जोंनो पुरा बर्तलानिया गन्थब गोनां माइरंनि गन्थब गोनां बस्ता तुमरे उइ जोंनो बेसरा पयजन खाइबाय जों खाइसर खाइबाय जों जोंनो कुताला तिनि जे बरक एडिसि नि पुफामनाय पुसु हुंजांनाय र तामनि कुताला साला ताकुते पुकुसो 2022-2023 619 কোটি তার মধ্যে থানায় মাস পর্যন্ত মার্চ মাস পর্যন্ত 378 কোটি হল কর্মচারী বেতন শিশু দিবেন তার মধ্যেও जों जे बिल जे पास खाइया जे जों যখন পুলিশ বিল সামই जों যখন পুলিশ খালামनो नागि आपको माना खायो 10 बार आलोचना खाइदि तारपर पुलिस बिल पुलिस चाकरि खालामो जों 10 बार आलोचना खाइया रहरका जोंनो रां गैया ভিলেজ কমিটির নির্বাচন খাইয়া হিম্মতা দं ক্ষমতা দं রামপদ সমাজসিক ফানো হামজা কাকাই গ্রেটার ইউনিটি গ্রেটার ডেভেলপমেন্ট নাইনাই যদি নিকাই ত্রিপ্রাসানি বাগে আসিক মায়া কান্না খাইকাই ইলেকশন খাই ফুলवा फैला फाइदिनो एडिसि एलाका फाइदि रां पुषाय ओइ विधानसभा जिडि ओइ मन्त्री नि आसा ओइ मन्त्री माखासा तार मानसेन थांगाय जे खाके फुइ दङ नन थना बागि रहर विधानसभा थना बागि रहर 13 জন एमएलए फुलुगिरिखा कखरबायजों इच्छा मतो जों परीक्षा मारिया आगरो फैयो विधानसभा चिरिखौबो फुनुका ताकर चिरि मानथाय सप्ताहनि बागै जों चिरिखौबो फुनुका सुरुवातखौनो मुखा मारात्मक नों आंनि कक बुजिदा दं कम्पांकि कैसे हिबानो सोंना आरलाजिया चिरि कक बरबानो सों बक्तिदारि फुनुका नों मा फोरोंनाय इटा कय नों मा फोरोंनाय बनि बागैनो ग्रेटार टिपारलेण्ड बनि बागैनो सेपारेट स्टेट बनि बागैनो जों नरबाय कानो नायो नर बुजिया जोंखाय बांगालि कम बुजिखा नरखाय सिनि कक बुजिलिया 72-73 বছর जों माहाय सादक जा बरमागनो चिन्ता करते बुकसनाम कयनाव जोङो सार 2 বছর का फुल मालिया बले 10 समजा गला काबे बरसना सा ताई बरसा थांसिनाय थांदि द नखरै थांबाय तामा मांगायनो टिप्रासन पुरिनाय टिप्रासन भिलेज कमिटि सेक्रेटारि टिप्राजों वानजिबाय फालनाय टिप्रासा एलाकायाव मागना ड्राग्स जारिनाय थांदि दुखुग्रै चिनहर हालो दुनिया सा कामाला गोबा सा कोन हटा कामना सरन तिनि जे सिंहर जे सभा खाय तमानि ग्रेटार टिप्रालेण्ड सानि तमानि तामनि बागिबा
थांजां देनो 1988 आं एमएलए मालिया 89 एमएलए का आनी गाड़ी उपलग 50-60 अफारनि गुरियावसो तामुनि बागै साइमान जों दङ 8 जना कांग्रेस दङ 24 जना हसा हरन सरकार फोरों खेखिलायनि मान किरिजा गोसोनो ए चाकरि दिबने दिना क छन्द मुख्यमंत्री जा हानि आजले जमाले তিনি 25 বছর নরে জমা দিয়া ওই এলাকানি কোনো জমা দিয়া সঙ্গে এমএলএ কা সালা খরচ সঙ্গে চাকরি রেখা 38,000 টিপ্রা সারণে ব্যাকলগ চিনি বিরোধী দলনি নেতা অনিমেষ দেববর্মা उसरे निचिन्न सामाखना प्रत्येक डिपार्टमेंटनि हिसाब खायै जों दाबो लेखावै जों तीन चाकरि कयटा पोस्ट खालि दं जोंहाबो नायनाय एबं बाहायके जों रिमान आबुं सोलिनाय विधानसभा 5 বছর একবার दा प्रश्न खायगा 6 मास हयतो मन्त्री खा रामपद बाबू नै एकबार दा टिप्रासानि बागै कोनो बिलनि बागै विधानसभा नों একটা प्रश्न दा खायगा नियम तो दं ना जों जखन एडिसि रग प्रश्न खायो माननीय सीएम सार मोहम्मद दत्तर चाकरि खालामनाय माने एडिसिआव गुसु पोस्ट खालि दं सीएम सार सब ताबुक जरा 12,825 टा पोस्ट वेकेंट दङ 12,825 टा पोस्ट যদিও ত্রিপ্রাসার 10,000 জুড়ে রিমান্ডায় 10,000 নি উপলগ তাই প্রত্যেক পরিবারনি প্রত্যেক কর্মচারীর উপলগ 10 পরিবার 15 পরিবারকে বাঁচি মানো যোগান দেনাই বাঁচিব কামলা খাইনাই বাঁচিব গোবাं বাঁচিয়ে দেবা লিনি यामन যদি 30,000 মাখাই আইন 10,000 মাখাই 40,000 ত্রিপ্রাসার তাবো চাকরি মাখাই রাম পুষাও সংখ্যাবো বিয়াল কন্যা তাবুকে ভুকম চিনি দাতারি চিনি একটা পানি থাকামো তামিনি কক্ষেবো সালিয়া তিনি জুন 2023 সিনে একটা মুসলমানে ত্রিপ্রা মথা যদি ন পুরি 22টা যদি জিরি থাকায় जोंनि मुख्यमंत्री खामो जों खामो अ जागानि जत चिनि मानथाय सबदाय कुना कुनि जत तमानि लामा दै स्कुल जत जों खेरागै दिखलाय जामो खेरागै केन मालिया चिनि कपाल हान्या मालिया ताबो बुझियाखौ ताबो 2000 रानबाय 5000 रानबाय 25,000 रानबाय ताताल कबाय ताबो তিনি 13 जना बाय जुदि उसुक जुदि थांगाय जों जुदि कुरिंगाय होम मिनिस्टार राजबारिनि राजानि नगर साबै बुइला 6 माह खायजामोन बुइला 6 माह खायजामोन महाराज जी नों बाया आं जेसेबां 6 माह खायसै